सेवा इंटरनेशनल कैसा एनजीओ तुमो वो असले नेशनल इंटरनेशनली ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ गरचनी मोनो स्कूल पर एरिया वो कैसा टेलरिंग नी यूनिट तिनी उद्घाटन खा और आंगो वेल विशर बा गेस्ट हिसाब मानजत फेका असले आंग नाइ फेका तिनी और वो ग्रियोन बागे बेसिकली वुमेन रोन बागे आगो स्मॉल स्केल मेनारो और सुजुग रिजागना ब्राउ टेलरिंग खेये निजिनि क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज वेल एज फाइनेंशियली पुनो ब्राउ सेल्फ हेल्प के बाचा मानो आं बुखेओ बो और ने जरा ब्रिराव विशेष के जिनि ग्रामे गंजिनि जरा ब्रिराव इंटरेस्टेड क्रिएटिव माइंडेड ब्रिचराय तो खाइके ब्राउ नि बागे बुगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आं और नुके आं निजे नाय आं बेले खुशी उनखा आं ऑल द बेस्ट विशेस को ग्रैंड सक्सेस इन फ्यूचर उन भावना कामना करो और सेवा इंटरनेशनल यूनियन ब्राउन देव प्लान तो इवन इंटीरियर प्लेसेस राउपुना ब्राउ वो हाइके a kind of talent hunt हाइके मा तुजा रंगे talent hunt एबो फाइनेंशियली निजेनि याकमो बाचारानि बागे एकटा अपॉर्चुनिटी कैसा तो काखुलो माने हाइके मा तुजा बनो आइनि आं एक वेल विशर अन लोकल एसटीपी समाज फाइका आइनि बेस्ट विशेस वो ग्रैंड सक्सेस तो हामबाय सर तिनि अरो जे रिसोदनाय हाबानक उद्बोधन खायमानि बिसिंथि खलायै नों साबबाय थांफायै बाव हायमा थंगाथाय ताम ताम खलायजाना अफिसनि बुखाखथि खलाय हामबाय मिडियानो दिनै सेवा इंटरनेशनल मनु बीसी पारव कैसा टेलरिंग सेंटरनि इनिग्रेशन प्रोग्राम ओ जागाव आं लाकी आं इनभाइट मांखा फायका ओंखाय इनिग्रेशन खायमान लावलगन नायखा ओ जागाव जेला रक तुबुजा विभिन्न मेसिन तुबुजा जोंनि ग्रामीण एलेकानि शुधु माने ओ जागाव जोंनि उपजाति महिलार गया जाति उपजाति विभिन्न धर्मेर बा जनगोष्ठीनि महिलार अमतेहाय टेलरिंग प्रोग्रामनि बिसिंथै सेवा इंटरनेशनल सामु तांगि दङ आं व्यक्तिगतভাবে खुशी आगामी दिनाव बंनि प्रचेष्टा शुधु मनो एलेकाया रंगद्रेबिलिनि विभिन्न कर्नाराव थांगै जोंनि उभयंशनि बुरै बदलनो सहायक खाय बिसोरनि एकटा मनि जबानसुमु अनेक हामबाय आं जोंबो बंनि अजे प्रोग्रामनि बिसिंथै जोंनि अनेक बुरैरो जे सिया माने टेलरिं मेटार जे सियारो सिउ बंनि समिबो खायनि कैसा माने सुजुग देरिउना सर तिनि नरकनि अ मांख्लेनि बुखाखथि खलायै केबो फानो फायै अर करना मुसुङै दङ आंखाय फायै करङै दा मानो ना लिमिट खाजागाव बाहेराव कोनो तत दं निचि अब तो सेवा इंटरनेशनल ब्यापार आं एसे गेस्ट आं सानाय अमते हे प्रोग्राम लो ताइपो सोसाइटीनि डिफरेंट माने सोसाइटीनि अकरा दङ बा चौधरी दङ अरे इनभल्व खायखाय अमतेबो प्रोग्राम नायथोंनाय सर की ऑफिस আজকে আপনারা ইনঅগ্রেশন করেছেন এখানে নমস্কার আমি সঞ্জীব সিং সেবা ইন্টারন্যাশনালের স্টেট হেড হিসেবে আছি এখানে আমার সঙ্গে শ্রী ইন্দ্রজিৎ হাজরা উনিও আমাদের এই একই পরিবারের সেবা ইন্টারন্যাশনাল পরিবারেরই সঙ্গে আমরা একসঙ্গে যুক্ত আজকে সেবা ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএন লজিস্টিক্স বলে একটা কোম্পানি ওদের সহযোগিতায় একটা টেইলারিং ট্রেনিং ইউনিট মূলত আজকে আমরা এখানে উদ্বোধন করেছি আমাদের সঙ্গে আছেন এসডিপিও স্যার লংতরাই ভ্যালি সাব ডিভিশনের এবং মনু আরডি ব্লকের সম্মানিত বিডিও স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন এখানে আজকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই সেন্টার যে আজকে উদ্বোধন করা হয়েছে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত দিদিরা আছে স্বসহায়ক দলের দিদিরা ওদেরকেই টার্গেট করে আমরা ওদেরকে টেইলারিংয়ের ওপরে ট্রেনিং প্রোভাইড করব 6 মাসের ট্রেনিং থাকবে
শুরুতে আমরা 20 জন দিদিকে এখানের লোকালিটি থেকে আইডেন্টিফাই করেছি, যাদেরকে 6 মাসের ট্রেনিং প্রোভাইড করা হবে। এবং এই যে টেইলারিংয়ের ট্রেনিং, এটা 6 মাস পরে শেষ হয়ে যাবে না, এটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে। তারপরে আরও একটা ব্যাচ এরকম করে চলতে থাকবে। অফিস লোকেশনটা কোন জায়গা স্যার? আমাদের এই অফিসটা হলো গিয়ে এওসি পাড়া, মনুঘাট, ধলাই ডিস্ট্রিক্টে। এটা কি লং ট্রাভেলের এরিয়া? সাবডিভিশন। আপনার ফুল স্যার? আমার নাম সঞ্জীব সিং, আমি সেবা ইন্টারন্যাশনালের পরিবারেরই একজন সদস্য, আমি রাজ্যের দায়িত্বে আছি। থ্যাংক ইউ।